یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس نے سماج کے ناجائز اور خود غرض اصولوں کی زنجیروں کو توڑ کے اپنے من کا راستہ تھام لیا اور بن گئی ایک کسان کی بیٹی سے وقت کی ملکہ۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں کشمیری زبان کی سب سے مشہور فیمیل پوئٹس حبہ خاتون کی۔ حبہ خاتون، جسے کشمیر کی نائٹنگیل یعنی بلبل کشمیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سال 1554 عیسوی میں پامپور پلوامہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں چندھارا میں پیدا ہوئی۔ اس کا اصل نام زون تھا۔ زون کشمیری میں چاند کو کہتے ہیں۔ داستانوں کے مطابق حبہ خاتون کو اس کی بے حد خوبصورتی کی وجہ سے زون کہتے تھے۔ باپ عبدی راتھر اور ماں جانم۔ زون ایک غریب کسان گھر میں پیدا ہوئی۔ کمزور ذات اور طبقے میں پیدا ہونے اور ایک عورت ہونے کی وجہ سے حبہ خاتون سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ ویسے ہی زندگی گزارے گی جیسے اسے سماج گزارنا چاہے گا، لیکن یہ ایک قابل تعریف اور حیران کرنے والی بات ہے کہ حبہ خاتون نے ان سب بندشوں کے باوجود گاؤں کے ایک صوفی مولوی صاحب سے پڑھنا لکھنا سیکھا۔ تواریخ کے مطابق ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ ایک صوفی بزرگ نے اس کو اپنی رہنمائی میں لیا اور اسے فارسی اور عربی سکھایا۔ یہی پہ حبہ خاتون نے اپنی خود کی نظمیں اور گانے لکھنے شروع کیے۔ اس طرح بچپن سے ہی حبہ خاتون اپنی عمر کے لڑکیوں سے کافی الگ رہی۔ زبانی روایت کے مطابق حبہ خاتون کے گھر والے اور آس پاس کے لوگ اس کی شاعری اور تخلیقی ذہانت سے خوش نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے اس کی ان صلاحیتوں کی کبھی تعریفیں نہیں کیے۔ اسی سلسلے میں اس کے اس جذبے کو دبانے کے لیے حبہ خاتون کے گھر والوں نے اس کی شادی چھوٹی ہی عمر میں ایک جاہل کسان اور ترکھان عزیز لون کے ساتھ کی۔ لیکن توقع کے مطابق حبہ خاتون کی زندگی شادی کے بعد بدتر سے بدتر ہو گئی، کیونکہ وہ اکثر گھریلو زندگی سے دور شعر و شاعری میں مصروف رہتی تھی۔ اس کا شوہر ہمیشہ اس کے شعر و سخن کو ناپسند کرتا تھا اور حبہ خاتون کو اکثر مار پیٹ کر کے اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کرتا تھا۔ حبہ خاتون نے اگرچہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی وفاداری اور محبت کو ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن سب کوششیں بیکار رہی۔ حبہ خاتون کا رویہ بدلنے کی غرض سے اس کے ساتھ اس کے ساس اور ننن نے بھی بے حد بدسلوکی کی۔ وہ ہمیشہ حبہ خاتون کو ان کے خاندان کی عزت برباد کرنے کے طعنے دیتے تھے۔ اس حساب سے اس گھر میں حبہ خاتون کا غمخوار کوئی نہ تھا۔ ایک برفانی رات کی بات ہے، ہر جگہ ایک ایک شے برف سے پورا ڈھکا تھا۔ اسی رات حبہ خاتون کو اس کے سسرال والوں نے بڑی بے رحمی سے مارا اور اسے طبیلے میں سونے پہ مجبور کیا۔ وہ نازک بدن اب کتنا ہی برداشت کر پاتا۔ اس انتہائی ظلم و ستم کے نتیجے میں حبہ خاتون کبھی واپس نہ آنے کی غرض سے اپنا سسرال چھوڑ کر اسی رات اپنے میکے واپس چلی گئی۔ زندگی میں اس تبدیلی نے حبہ خاتون سے اور دل چھو لینے والے درد بھرے گیت لکھوائے۔ اس کی نس نس میں اتنا درد بھرا تھا کہ وہ اکثر خود کے لکھے ہوئے گیت گا لیتی تھی۔ مقامی تعلق اور طرز میں گانے سے حبہ خاتون کی نظموں اور گیتوں کو عام لوگوں میں بہت ہی زیادہ مقبولیت مل گئی۔ اب زون اپنے درد کو انہی گیتوں کے ذریعے سے کشمیر کی وادیوں میں ظاہر کرتی تھی۔ روایت کے مطابق ایک دن حبہ خاتون پامپور کے زعفران کھیتوں کے آس پاس ایک چنار کے درخت کے نیچے بیٹھی اپنی درد بھرے گیت گا رہی تھی اور اس وقت کا کشمیر کا شہزادہ یوسف شاہی چک اس کے قریب سے گزرا۔ شہزادہ حبہ خاتون کی سریلی آواز، درد بھری کمپوزیشن اور اس کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوا اور پہلی ہی نظر میں حبہ خاتون کے ساتھ محبت کر بیٹھا۔ یوسف شاہی چک کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوئے حبہ خاتون بھی یوسف شاہی چک کے ساتھ پیار کر بیٹھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ مانا جاتا ہے کہ یوسف شاہی چک نے حبہ خاتون کے پہلے شوہر کو 5000 درہم دے کر حبہ خاتون کو اسے طلاق دلایا اور حبہ خاتون کو اپنے شاہی دربار میں لے گیا۔ یہاں ایک بار پھر سماج نے حبہ خاتون کو اوپر اٹھنے سے روکا، لیکن بہت ساری مشکلوں کے باوجود سال 1570 عیسوی میں حبہ خاتون کی شادی شہزادہ یوسف شاہی چک کے ساتھ ہوئی اور یہی سے اصل میں انہیں حبہ خاتون کے نام سے جانا گیا۔
साल 1578 ईस्वी में यूसुफ शाही चक के वालिद सुल्तान अली शाह चक पोलो के खेल के दौरान बहुत ज्यादा जख्मी हुआ और इन जख्मों की वजह से चंद ही दिनों में इस दुनिया से चल बसा। मरने से पहले उसने अपनी सल्तनत अपने जवान बेटे यूसुफ शाही चक के हवाले कर दी। बहैसियत मलिका हबा खातून बहुत सालों तक चक हुकूमत में रही। इसी दौरान उन्होंने अपना बेशतर हिस्सा सोनामर्ग और गुलमर्ग जैसे सयाहती मुकामात में गुजारा। इस अरसे में हबा खातून के गीत पहले से ज्यादा सामीन तक पहुँचे और इस तरह से उसने अपनी शायरी से और लोगों के दिल जीते। बदकिस्मती से जो ही यूसुफ शाही चक तख्त पर बैठे तो धीरे धीरे उनकी सल्तनत में हलचल शुरू हुई और इसका वजह था यूसुफ शाही चक का चाचा अब्दाल चक, जो इस सल्तनत को खुद हड़पना चाहता था। इसके साथ साथ मुगल बादशाह अकबर की कश्मीर को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिशें जारी थी। कश्मीर पर 2 नाकाम फौजी हमलों के बाद अकबर ने ये महसूस किया कि कश्मीर को इस वक्त हम ताकत के जरिए से नहीं पा सकते हैं और इसीलिए पुरअमन हल के धोखे में यूसुफ शाही चक को दिल्ली बुलाया। हबा खातून को यूसुफ शाही चक का दिल्ली जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो जान गई कि ये एक चाल है, इसीलिए अपने हमसफर को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ शाही चक के पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि वो भी जानता था कि इनकी फौज मुगलों के तीसरे हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। दोस्तों, प्यार का ताकत देखिए, हबा खातून ने जैसा सोचा था बराबर वैसा ही हुआ। साल 1586 में दिल्ली पहुंचने पर अकबर ने यूसुफ शाही चक को गिरफ्तार करवाया और बंगाल में कैद किया। दोस्तों, जिस दिन यूसुफ शाही चक दिल्ली रवाना हुआ वो आखिरी दिन था जब हबा खातून ने उसे देखा। कुछ दिनों बाद ही यूसुफ शाही चक के कैद होने की खबर कश्मीर पहुंची। हबा खातून ने ये अलमनाक खबर मौसम सरमा की एक सर्द तरीन रात में सुनी। मुगल बादशाह अकबर के इस धोखे ने जहाँ कश्मीर के सुल्तानों का चिराग बुझा दिया, वही हबा खातून के अरमानों की दुनिया भी उजाड़ दी। एक रिवायत के मुताबिक हबा खातून ने अपने नवजायद बच्चे को उठाया और इसी दिन शाही महल को छोड़ दिया और यहीं से अपनी बाकी जिंदगी अपने महबूब से जुदाई के गीत गाते हुए खाना बदोशी और आवारगी में गुजारी। ये हबा खातून की जिंदगी का सबसे अहम वाकया है क्योंकि इसी ने बाज़ाबिता बतौर शायरा इनकी मकबूलियत को जन्म दिया। अगरचे हबा खातून बचपन से ही शेर व सुखन और गीत गोई का बहुत शौक रखती थी, लेकिन यूसुफ शाही चक की इस जुदाई के बाद हबा खातून के गीतों में जुदाई, दर्द, गम और किस्मत से नाराजगी जैसे मौजू अब तरजीह पर थे। ये वो जमाना था जब अगर कोई औरत शायरी करती भी वो स्पिरिचुअलिटी जैसे टॉपिक पे हुआ करती थी, पर हबा खातून ने अब यहाँ भी कुछ हटके किया। उनकी गजलों की बुनियाद प्यार और मोहब्बत था। दोस्तों, ये दावा किया जाता है कि ये हबा खातून ही थी जिसने कश्मीरी शायरी में लोल मुतारिफ किया, जो एक मुख्तसर ख्याल पेश करता है। हबा खातून की शायरी को खासकर कश्मीरी में वतन का नाम दिया गया है, जो प्यार और मोहब्बत के दर्द और जज्बे से भरपूर है। हबा खातून ने फारसी तर्ज पर कश्मीरी गजलें भी लिखी। हबा खातून की शायरी को मुतासिर करने वाले 2 अहम वाक़ात उसकी पहली शादी की नाकामी और दूसरा यूसुफ शाही चक की जुदाई है। जिंदगी के इन दोनों मरहलों पे हबा खातून ने जो शायरी की वो उदासी के एहसास से भरी पड़ी है। यूसुफ शाही चक से जुदाई के बाद हबा खातून ने अपनी नज़मों के जरिए अपनी मोहब्बत को ढूंढने की उम्मीद से बहुत याद किया। मोहब्बत के अलावा हबा खातून ने अपनी शायरी के जरिए समाज के बहुत सारे नाजायज और खुदगर्ज उसूलों को मंजरे आम पे लाया। इनकी काफी शायरी में कश्मीर के नबातात, पहाड़ियों, नदी नालों, फूलों और फलों का भी बहुत बयान है। हबा खातून की शायरी ने लंबे वक्त का सफर तय किया है और आज भी उनकी शायरी बहुत से कश्मीरी मजलिसों की जीनत बरकरार है और कश्मीरी अदब में इसका एक अलग ही मुकाम है। हबा खातून वो शख्सियत है जिसने कश्मीरी शायरी को महज रूहानी ख्यालात से निकालकर रोजमर्रा जिंदगी के खुशियों और गमों से रोशनास करवाया। बहुत से रिवायतों के मुताबिक हबा खातून वादी कश्मीर के शुमाल में 17 साल तक जंगलों और बियाबानों में दीवानगी के आलम में सरगर्दा रही। जिंदगी के आखिरी अयाम श्रीनगर के पांथा चौक इलाके में गुजार कर आखिरकार साल 1609 ईस्वी में इस अजीम शख्सियत ने इस दुनिया से रुखसत किया। तवारीख के मुताबिक हबा खातून का मकबरा जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर पांथा चौक अथवाजन श्रीनगर में वाक़ा है। हबा खातून जितने प्यार और इज्जत की हकदार थी उतना ही उसको नजरअंदाज किया गया और इस बात का सबूत है पांथा
चौक श्रीनगर में उनका खस्ताहाल मकबरा, जहाँ पे शायद ही कोई इस अजीम शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए आता होगा। लेकिन जो लोग हबा खातून का कंट्रीब्यूशन और वैल्यू समझते हैं, उनके लिए वो एक बेबाक शायरा थी जिन्हें वो याद करते आए हैं और वैसे आने वाली नस्लें भी याद रखेंगे। कुछ भी हो, हबा खातून की शायरी कश्मीर की तारीख में हमेशा नक्श रहेगी। वो कश्मीर के हर घर में उम्मीद और दर्द के साथ जिंदा है। उनकी शख्सियत शायरों और शायरी से मोहब्बत करने वालों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि वो ऐसे लोगों के दायरे में आते हैं जो समाज में बराबरी पाने की जदोजहद में कुछ कमाल करते हैं। इस अजीम शख्सियत की याद में मुगलपुरा लाहौर में उनके नाम पे एक अंडरपास है जिसे हबा खातून पास के नाम से जाना जाता है। कश्मीर की वादी गुरेज में एक पहाड़ी की चोटी को भी इस अजीम शायरा के नाम पर हबा खातून पीक का नाम दिया गया है। ये जाना जाता है कि यूसुफ शाही चक के जाने के बाद हबा खातून काफी वक्त तक इस पहाड़ी के आसपास घूमती फिरती थी। इसी तरह इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक जहाज का नाम CGI हबा खातून उनके एजाज में रखा है। हिंदुस्तान खासकर जम्मू व कश्मीर में बहुत से टीवी शोज, फिल्में और प्रोग्राम हबा खातून की जिंदगी पे बनाई गई है। मजीद हबा खातून के एजाज के लिए काफी किताबें भी लिखी गई है। जम्मू व कश्मीर एकेडमी ऑफ लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर ने हबा खातून की शायरी का एक मजमुआ भी शाया किया है। दोस्तों, कुछ भी हो, हबा खातून की शायरी कश्मीर की तारीख में हमेशा नक्श रहेगी। वो कश्मीर के हर घर में उम्मीदों और दर्द के साथ जिंदा है और जिंदा रहेगी।